रिश्तों की डोरी मोहब्बत से जोड़ी। मुकम्मल घर। अस्सलाम वालेकुम। अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क पर मैं हूँ उरूज नाज और मुकम्मल घर में मेरे साथ अनीला रज़ाक। और आज हमारा सेगमेंट होता है परवरिश, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बच्चों में एहसास-ए कमतरी। और इस टॉपिक के लिए हमारे पास जो गेस्ट हैं वो है यास्मीन खत्री, जो कि हैं पेरेंटिंग और रिलेशनशिप कोच। यास्मीन, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एहसास-ए कमतरी, जिसको हम इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये एक्चुअल है क्या? इसको हम किस तरह से समझाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर आज हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। और इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या, ये बहुत समझना ज़रूरी है। देखिए, एहसास-ए कमतरी जी, एक फीलिंग इंसान के अंदर डेवलप हो जाए कि वो किसी और इंसान से कम है। सही। अब हम अपने आप को जब दूसरों से कंपेयर करते हैं, अपना मवाजना दूसरों से करते हैं, यानी कि मयार दूसरों को बनाकर जब हम अपने आप को चेक कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हमें अपने अंदर कुछ खामियां, कुछ कमियां, बेशियां नजर आती हैं और अमूमन ऐसा होता है। बिल्कुल। अब बच्चों के अंदर जब ये चीज आती है तो बच्चा कंटिन्यूसली एक उसके अंदर फीलिंग ऑफ इन एडुकेसी है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे टीचर्स को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा ना कि बच्चे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि मेरी वो जो दोस्त थी ना, अब उसने सब क्लास में सबके सामने कह दिया कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। और बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि वो मुझसे दोस्ती नहीं करती, वो मुझसे नाराज हो जाती है और वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। और बच्चा चाह रहा होता है कि मुझे एक्सेप्टेंस मिले, मुझे पसंद किया जाए। बिल्कुल। और ये जो कंटिन्यूसली बच्चा जब इन मसाइल का शिकार रहता है, या यूं कह लीजिए इस फीलिंग के अंदर रहता है ना, तो उसके अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि मैं दूसरों से कमतर हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा यास्मीन खत्री साहिबा कि ये एहसास-ए कमतरी होता कब पैदा है? क्या सोशल मीडिया, क्या इसको कसूरवार ठहराएंगे हम? सोशल मीडिया को अगर हम फिलहाल साइड पे थोड़ा सा रखकर बात करें, लेकिन सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। लेकिन हर चीज को शो ऑफ करना, बहुत सारी चीजें जब शो ऑफ की जा रही होती हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग कहीं अगर खुश हो रहे हो तो शायद हो सकता है कि कुछ लोग एहसास-ए कमतरी का भी शिकार हो जाए, और बच्चे स्पेशली। एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेजेस से आए ना बच्चे, अगर हम ये कहें, बाज पेरेंट्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरे बच्चे के अंदर फलां खुसूसियत पहले से है, वो पैदाइशी इसी तरह का है। बिल्कुल, ये तो इसी तरह करता है। कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं अपने बच्चों के अंदर। एहसास-ए कमतरी बच्चों के अंदर नहीं होता। बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी सेल्फ स्टीम है, वो हाईएस्ट पीक पर होती है। सही। हमने देखा है ना बच्चे कितना जिद करते हैं। बिल्कुल। जिससे माँ बाप परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत जिद करता है, बात नहीं मानता। और वो जिद करने की वजह क्या होती है? जिद करने की वजह ये होती है कि उनका जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उन्हें अपने डिसीजंस पर, अपनी चॉइसेस पर एतमाद होता है, वो अपनी शनाख्त को मनवाना चाहते हैं। और इस पे होता यह है कि जब वो किसी बात का फैसला कर लेते हैं कि अब मुझे आइसक्रीम खानी है, तो उन्हें आइसक्रीम खानी ही होती है और वो लेकर ही रहते हैं। तो बात यही होती है कि बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर ये एहसास-ए कमतरी होता नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होता है एक एज पर आकर। बच्चा जब सोशलाइज करना शुरू करता है, खास तौर पे उस वक्त ये एहसास उसके अंदर पैदा होना शुरू होता है। बिल्कुल सही। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। ये है मुकम्मल घर, मैं हूँ उरूज नाज और मेरे साथ अनीला रज़ाक। सबसे अलग सबके साथ अपना कराची 107। मुकम्मल घर। लग न जाए किसी की नजर। मुकम्मल घर। अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क, मुकम्मल घर, उरूज नाज और अनीला रज़ाक के साथ आप सुन रहे हैं। और आज हमारी गेस्ट हैं यास्मीन खत्री साहिबा, जो कि पेरेंटिंग कोच हैं। और आज जैसे हमारा सेगमेंट होता है परवरिश, और अभी बात भी हो रही थी कि भाई बच्चों में एहसास-ए कमतरी किस तरह से पैदा होता है, तो इस हवाले से बात हो रही है परवरिश सेगमेंट में। यास्मीन खत्री साहिबा आज हमारी मुकम्मल घर की मेहमान है। अच्छा, एक
चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी यास्मीन खत्री साहिबा कि फरवरी 2022 में एक रिसर्च हुई पाकिस्तान में जिसके मुताबिक 53% पाकिस्तानी जो हैं वो किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार हैं. सही. विच इज अ वेरी बिग अलार्मिंग सिचुएशन कि मतलब 50% से भी ज्यादा हो गए. तो मुझे ये चीज पता करनी थी कि क्या ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या ये भी मेंटल इलनेस में ही आता है या ये किसी मेंटल इलनेस को जो है वो प्रोवोक करता है या मजीद इलनेसेस की तरफ लेकर जाता है. बहुत अच्छा सवाल है अनिला, और खास तौर पे ये इस सवाल की अहमियत इस लिहाज से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जैसे आपने रिसर्च का जिक्र किया कि एक बड़ा हमारा तबका मेंटल इलनेस का शिकार हो रहा है. बिल्कुल. इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खुद बजाते खुद किसी तरह की मेंटल इलनेस नहीं है. सही. लेकिन ये मेंटल इलनेस की तरफ हमें ले जा सकता है अगर इसका इलाज ना किया जाए या इसकी जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उस पर गौर ना किया जाए, इस पर तवज्जो ना दी जाए. बेसिकली बात यह है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को अगर हम एक दूसरे एंगल से देखें तो हम इसको एक स्पिरिचुअल डिजीज कह सकते हैं, हम इसको एक हार्ट डिजीज कह सकते हैं. क्योंकि देखिए जहां कंपैरिजन की बात आती है, यानी कि ये होगा कि अल्लाह पे तवक्कल ना करना, ये वाली बात आ गई. अल्लाह पे तवक्कल ना करना एक और बिल्कुल ये भी इसके अंदर है मौजूद. खास तौर पे इसमें आते हैं हसद के जज्बात जो इंसान के अंदर पैदा होते हैं. देखिए हसद क्या होता है, बेसिकली यही है ना कि हम दूसरे के साथ दूसरे की नेमतों पर हम हसद कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि उसके पास जो नेमत है चाहे वो किसी मटीरियलिस्टिक फॉर्म में हो, किसी टैलेंट की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, वो उससे छिन कर हमारे पास आ जाए. बिकॉज हम अपने आप को एडिक्वेट फील नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट फील नहीं कर रहे होते. जो हमारे अंदर सलाहियत है वो हमें कम लग रही होती है इन एनी वे, इन एवरी वे. अब ये डेवलप किस तरह से होता है, हसद कब शुरू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सही बात है. बच्चा, जैसे मैंने कहा कि बच्चा खुद जब पैदा होता है तो वो अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ एस्टीम की एक हाईएस्ट पीक पर होता है. जैसे जैसे वो बड़ा होता है हमने देखा ना कि बच्चों को कंपेयर बहुत ज्यादा किया जाता है उनके आदतों के हवाले से, उनकी इंटेलिजेंस के हवाले से. बिल्कुल छोटा बच्चा भी, बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे होते हैं जल्दी क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, बाज़ जल्दी बच्चे जो है वो चलना शुरू कर देते हैं, उनको भी कंपेयर किया जाता है कि मेरे बड़े बेटे ने तो 12 माह में वो तो भागना शुरू हो गया था, ये तो 1.5 साल का हो गया, अभी तक चल नहीं रहा. दूसरों के बच्चों से बिल्कुल दूसरों कजन से, पड़ोसियों से इतना बड़ा हो रहा है. हाँ, ये अभी तक नहीं बढ़ा. और इसमें फिर हम, मुझे लगता है कि हम एक उस चीज तक पहुंच जाते हैं कि जो चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है हम उनको भी कंपेयर कर रहे होते हैं. बच्चों का कॉम्प्लेक्शन है, उनके बच्चों के फीचर्स हैं चेहरे के, बहुत सारी चीजें आती हैं. और फिर जब बच्चा स्कूल गोइंग एज में आता है, ये वो एज है जब बहुत ज्यादा आपका इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बिकॉज बच्चा इस एज में अब सोशलाइज करना शुरू हो रहा है, बच्चों में मौजूद. अब वो ऐसे एज ग्रुप के साथ रह रहा है जो कि उसके हम उम्र हैं, बिल्कुल उसके हम पल्ला हैं, उसके लेवल पर हैं. अच्छा यास्मीन खत्री साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि हम बच्चों को ऑब्जर्व किस तरह से करें, बच्चों में क्या ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि जिससे हमें पता चले कि ये एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं? क्या उनकी हरकत और सकनात होती हैं या क्या उनके बिहेवियर्स होते हैं कि जिसके बारे में हम यानी हमें उन बच्चों को ऑब्जर्व किस तरह से हम कर सकते हैं? बहुत जरूरी है ये जानना. अब एक तो सबसे पहले चीज आएगी लो सेल्फ एस्टीम होगी. सही. अब लो सेल्फ एस्टीम को भी हम ये समझ लें कि लो सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इस बात की ये नहीं है कि बच्चा हर एक के सामने जाके वो बोल के आ रहा है. सही. एक तो हमारे जो गलत फहमी हमें ये है वालिदैन को भी कि अगर हमारा बच्चा पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, अगर हमारा बच्चा किसी को 4 बातें सुना के आ रहा है तो उसका मतलब हमारा बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ब्रेव है. तो ये इसकी साइन नहीं है. सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम की हेल्दी सेल्फ एस्टीम ये होती है कि इंसान अपनी सलाहियतों पर एतमाद करता हो, उसे अपने डिसीजंस पसंद हो. फिर ये कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो. ठीक है. सही. कि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा, मुझसे कोई खुश नहीं है, पता नहीं मैं वहां जाऊंगी तो मेरा कोई दोस्त बनेगा या नहीं. सही. वो पार्टीज में जाना अवॉइड करेगा. और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पे फंक्शंस होते हैं स्कूल्स में या किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है तो बच्चे नहीं जाना चाह रहे होते या जाते हैं तो वो अपने आप को बंद कर लेते हैं एक तरह से. मतलब कि वो सेल्फ डाउट का शिकार रहते हैं. एग्जैक्टली, सेल्फ डाउट का शिकार रहते हैं. बिल्कुल. तो ये कि होमवर्क अगर कर रहे हैं, मेरा होमवर्क तो टीचर को पसंद ही नहीं आता, मेरी दोस्त का तो आ जाता है, पता नहीं क्या है.
कंपेयर करना शुरू कर देते हैं मुसलसल। हाँ, और फिर इसमें बहुत बड़ा फैक्टर पेरेंट्स की अपनी जो एक उनका अपना अमल दखल होता है कि वो कंपेयर करते हैं खुद भी। बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि लाइक एक फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं ना, तो पेरेंट्स खुद ये शुरू कर देते हैं कि भाई 2 बच्चे तो पढ़ाई में अच्छे हैं और तुम दोनों इन दोनों से सीखो, इन दोनों ने हमारा नाम रोशन किया है। मतलब इस तरह की बातें हम बहुत ज्यादा बीइंग पेरेंट हम खुद कर रहे होते हैं। अपने बच्चों को हम खुद ही जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार करना शुरू कर देते हैं। तो वो हमेशा जो है ना वो फिर इसी उसमें रह जाते हैं कि यार हम तो नहीं कर सकते और हमारे दूसरे बहन भाई जो है वो हमसे आगे निकल कर सकते हैं। तो यास्मीन ये बताएं कि किस उम्र के बच्चे जो हैं वो जरा ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स का शिकार पाए जाते हैं? अब ये 6 से 12 साल की उम्र है, ये बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि क्रूशल एज है, बिल्कुल क्रूशल एज है कि जहाँ पे ख्याल रखना है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि पहले से हमें ख्याल नहीं रखना, ख्याल रखना है, लेकिन बच्चों की कुछ ना बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक इमोशनल नीड्स होती हैं, जैसे कि उनकी एक नीड ऑफ कनेक्शन है पेरेंट्स के साथ। अगर बच्चे को माँ बाप की तरफ से वो कनेक्शन नहीं मिला, एतमाद नहीं मिला, अगर बच्चे की जो इमोशनल नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब वो 6 से 12 साल की उम्र में दाखिल होगा, 6 साल की उम्र में, तो उसमें ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो सकता है। सही। अब अगर हम देख रहे हैं हमारे बच्चे के अंदर कि इस एज में हमारा बच्चा आ गया है, सही, तो हम बजाय इसके कि उसको कंपैरिजन की तरफ ले जाएं, कंपैरिजन के बजाय हम उसकी अपनी सलाहियतों को पहचानें। सही, क्योंकि हर बच्चे दूसरे से मुख्तलिफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अनिला, कि हम अपनी शनाख्त को पहचानें। बिल्कुल। हम एज एन इंडिविजुअल, हम में से हर इंसान, हमारे बच्चे भी, हम एक अलग मुनफरिद शख्सियत है। कहने को ये हमें लफ्ज बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि मैं यूनिक हूँ, मैं जो है मुनफरिद हूँ, मैं तो किसी के जैसा हूँ नहीं, लेकिन जब हम काम करते हैं ना इन द टीम, या हम लोगों के साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। और इसका बहुत बड़ा हाथ पेरेंट्स की तरफ से होता है, क्योंकि पेरेंट्स के जो मैसेजेस होते हैं ना, जो उन्होंने बचपन में हमें दिए होते हैं, वो हमारे लाशऊर में मौजूद होते हैं। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं से ना पीछे से एक बम्बार्डमेंट आ रही होती है, वो कहीं ना कहीं पीछे से कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी बार बार हमें हिट करती है। सही। और बच्चों के साथ भी यही हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हम जो है वो, जैसे एक बच्चा अगर एक खेल में जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम चाहते हैं कि जबरदस्ती कि दूसरा बच्चा भी जो है वो वही खेले और उतना ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाए, जबकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। बास बच्चों का तो खेल में ही इंटरेस्ट नहीं होता, उनका इंटरेस्ट होता है वो आर्ट्स बच्चे ड्राइंग बनाना पसंद कर रहे होते हैं, लिखना पसंद कर रहे होते हैं, तो आप उनको उनके इंटरेस्ट में ही गुम रह देना, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बस जो हमारे जो मोटो है ना, हमारे बच्चे उनको फॉलो करें और उनको ही जो है वो लेके आगे चलते रहें। सही। और इसमें अनिला, मैंने जो ऑब्जर्व किया है खास तौर पे आजकल का जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है, कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। बिल्कुल ऐसा होता है। और फिर उस चीज को कैटर करने के लिए स्कूल्स पे ऑब्वियसली प्रेशर आ रहा होता है, तो स्कूल वाले ये करते हैं कि अब अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स डे है, हर बच्चे को पार्टिसिपेट करवाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल। और आप यकीन करें, उसमें बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं करना चाह रहे होते, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, वो नहीं करना चाह रहे होते, वो रो रहे होते हैं कि हमें नहीं जाना, तो जबरदस्ती डाला जा रहा होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मतलब मुझे इतना ज्यादा इस बात पे अफसोस होता है कि अगर बच्चे के अंदर ये नहीं है चाहत सोशलाइज करने की उस उम्र के अंदर, क्योंकि वो भी देखें, अगर बच्चा छोटी उम्र में सोशलाइज नहीं करना चाह रहा, तो ये उसका अपना डिसीजन है। बिल्कुल। हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा किसी एक्टिविटी के अंदर, तो इट्स ओके, वो इससे कम नहीं हो जाएगा। फिर थोपे नहीं। और इसमें एक और चीज जो ऐड करना चाहूंगी सोशल मीडिया के हवाले से, ये भी एक बहुत ज्यादा कल्चर डेवलप हो रहा है आजकल, कि पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे की तस्वीर फेसबुक पेज पर जरूर आए, और ऑफिशियल जो स्कूल का पेज है, और उसमें लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं। अल्लाह, क्या बात कह रही है, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं बाकायदा परेशान होते हैं। मैंने देखा ये कॉम्पिटिशन वगैरह में पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाते हैं, हालांकि मैं होस्ट कर रही होती हूँ। बिल्कुल, हमारे बच्चे को क्यों नहीं जितवाया आपने, क्यों नहीं ये किया, हमारे बच्चे की तस्वीर क्यों नहीं है सोशल मीडिया पे। तो अब वो ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया एक ही प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ही उनका पेज होता है, उसमें कितने सारे बच्चों की तस्वीरें होंगी, तो उसमें है कि मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, पेरेंट्स का रोल होता है ना, वो पेरेंट्स जब बैठते हैं, पेज खोलते हैं,
اور پھر وہ تصویریں دیکھتے ہیں اور پھر انہیں غصہ آتا ہے جب انہیں اپنے بچے کی تصویر نظر نہیں آتی. اوکے, تو بچہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے. تو احساس کمتری کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہے پرورش. ہماری جو گیسٹ ہیں پیرنٹنگ کوچ ہیں یاسمین کھتری صاحبہ. مکمل گھر آپ پروگرام سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک پر. میں ہوں عروج ناز اور میرے ساتھ ہوتی ہیں انیلا رزاق. سب سے الگ سب کے ساتھ اپنا کراچی 107. خواتین کا اپنا نگر. مکمل گھر. مکمل گھر اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک پر. عروج ناز اور انیلا رزاق اور ہمارے ساتھ یاسمین کھتری صاحبہ. بات ابھی جو ہے وہ سانگ سے پہلے ہو رہی تھی آپ سے کہ جو والدین کا کردار ہے احساس کمتری کے حوالے سے وہ کیا ہونا چاہیے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ والدین کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ بچے کا سب سے پہلا جو تعلق ہے اس کا رابطہ ہے وہ والدین سے. بالکل ٹھیک ہے. ماں کی گود سب سے پہلا کہتے ہیں نا بچے کی درسگاہ ہے, اور یقیناً ایسا ہی ہے. اب اگر اس میں ہم مزید تھوڑا گہرائی میں جائیں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماں کی اپنی کیفیات کیا ہیں. صحیح. ماں کتنا زیادہ ایسی نیگیٹو فیلنگ سے گزر رہی ہے. اگر ماں خود احساس کمتری کا شکار ہے, ماں خود اس ایک اسٹریس سے گزر رہی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو تو خوش ہی نہیں کر پا رہی, بھائی مجھ سے تو کوئی خوشی نہیں ہے, جتنا بھی کر لوں میں, جتنی قربانی دے دوں, جتنا کام کر لوں, مجھ سے تو کوئی خوشی نہیں ہو رہا. تو مستقل اس فیز میں رہنا, اگر ماں حاملہ ہے تو یہ بچے کو اسٹریس پہنچ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ماں کی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے کہ ماں کی ذہنی صحت, ماں کی ایموشنل صحت اس کی بہتر ہو. صحیح. اس کے بعد آتا ہے کہ ماں کا کنیکشن کیسا ہے, کیونکہ باقاعدہ اس پر ریسرچ ہوئی ہے اور ریسرچ پہ یہ معلوم کیا گیا کہ وہ بچے جو کہ جن کو کوئی کسی نے چھوا نہیں, کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا, ان سے کسی نے بات نہیں کی, وہ بچے جب بڑے ہوئے تو وہ جلدی ان کا انتقال ہو گیا دنیا سے. یہ باقاعدہ ریسرچ کی گئی تھی. ایک 2 گروپس بنائے گئے تھے. ایک بچے وہ تھے جن کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا, ان کو کوئی کیئر نہیں دی گئی, کھانا پینا سب پرووائڈ کیا گیا, ان کی ضروریات کو پورا کیا گیا, افیکشن نہیں دی گئی. اور ایک گروپ وہ تھا جس کو ساری افیکشن دی گئی. تو ان کی جو لائف سپین تھی ان بچوں کی جن کو افیکشن نہیں ملی وہ کم تھی. صحیح. تو یہ افیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, میں نے بھی ایک اس طرح سے یاسمین کھتری صاحبہ اور انیلا, میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا, اس میں بھی ایک اسی طرح کی سچویشن دکھائی گئی تھی کہ اس میں 2 کزنس تھی اور ماموں اور پھوپھو کی بیٹی. تو اس میں جو ہے وہ جو مامی صاحبہ تھی وہ اپنی جو ہے وہ نند کی بیٹی سے اپنی بیٹی کو کمپیئر کرتی رہتی تھی ساری زندگی. انہوں نے بچپن سے لے کے کہ جی فنا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کتنے کمپٹیشنز ون کرتی ہے, اسٹوڈنٹ آف دی ایئر, یہ کمپٹیشن, وہ کمپٹیشن, سارے وہ ون کر کے آتی تھی. تو اس بچی کو بچپن سے ہی جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار اس کی والدہ نے ہی کروایا. اور پھر آخر میں دیکھیں ہوا کیا اس ڈرامے کے اینڈ میں کہ اس بچی نے بڑی ہو کر جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کی. تو دیکھیں یہ کتنا ایکسٹریم چیز ہے. سوسائڈ ایک جو ہے وہ ایکسٹریم کیس ہے نا. اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ معمولی بات نہیں ہوتی. بالکل, بہت ہمت کی بات ہے. بہت, مطلب کتنی نیگیٹیوٹی ہوگی دماغ میں کہ انسان یہ ڈیسیژن لے, اور ایک پرولونگڈ چیزیں جمع ہوتی گئی ایک دم سے, پھر وہ ایک دم سے جا کے برسٹ ہوئی. بالکل. تو جب ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں, دیکھیں والدین اگر بچوں پہ اعتماد نہیں دکھائیں گے نا کہ تم جیسے ہو ویسے مجھے قبول ہو, ٹھیک ہے. بچے کو گھر میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کرواتے. گھر میں پارٹیسپیشن سے کیا مراد ہے؟ اگر ماں کام کر رہی ہے تو یوزلی ماؤں کا ایک ہوتا ہے ان کا کہ ذہن میں یہ بات کہ میں بس جلدی سے کام کر لوں, مجھے کوئی تنگ نہ کرے کام کے. اور بچے یقین کریں وہ آتے ہیں ہمارے پاس, بالکل بار بار آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا, کیسے ہوا, کیا کر رہی ہیں, مجھے جواب دیں. تو بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو دور بھگائیں, ہم بچوں کو وہاں ٹیم اپ کر لیں, بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام ان کے ایج کے مطابق الاٹ کر دیں. تو ایک بچے کی پارٹیسپیشن اس کی گھر کے اندر ہوگی. اور جب بچہ گھر میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو آپ یقین کریں بچہ بہت اپنے اندر اعتماد محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کیا. اونرشپ فیل کرتا ہے, وہ خوش کرنا چاہتا ہے اپنے پیرنٹس کو. تو اسے ضرور گھر میں پارٹیسپیٹ کروائیں. اور بڑوں کی خدمت بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بالکل, بے شک. ہم نے آج کل انفارچونیٹلی بچوں کو اس چیز سے دور کر دیا ہے. ہمارے گھر اب ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں جن کی ہم خدمت کر سکیں. تو خدمت کا جذبہ ایک بہت اچھا پریکرسر ہے, ایک بہت اچھا فیکٹر ہے جس سے احساس کمتری کو, انفیریورٹی کمپلیکس کو کیٹر کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جب کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں اور ریٹرن میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا
ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ڈاؤن ہوتے ہیں بالکل. لیکن اس سے ہمیں یہ احساس ڈیولپ ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہر بار مجھے سب کچھ نہیں ملے گا, بدلا نہیں ملے گا ہر چیز کا. صحیح. کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ میں کچھ دوں گا تو ریٹرن میں مجھے کچھ نہیں ملے گا. صحیح. بے لاس خدمت کرنا ہے مجھے. ہاں, کیونکہ یوزلی ہوتا یہ کہ جب ہم دیتے ہیں تو ہم ریٹرن چاہتے ہیں اس کا, لیکن اب بار بار اگر ریٹرن مل رہا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ چاہیے. کے بعد پیرنٹس, میں بہت زیادہ الزام نہیں دینا چاہوں گی پیرنٹس کو, لیکن ایک چیز ہے کہ جو چیزیں ہم آبزرو کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے خاندان میں بھی, فیملیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر نہیں آتے تو ہم بھی ان کے گھر, وہ فون نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے. ہم کیوں کریں؟ ہم تو وہ چیز بھی ہمیں شاید یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بچوں کو پازیٹیولی کاؤنسل کریں کہ نہیں کوئی بات نہیں, ہمیں اچھا کرنا ہے. بالکل, کوئی بچوں ہم کو سے اچھا نہ کرے, اچھا کرنا ہے. ہاں, تو ہمیں بچوں کا مزاج دینے والا بنانا ہے. صحیح. اور اگر ہم دینے والا مزاج بنائیں گے نا تو دیکھیں دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پورا اعتماد ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. زبردست. اور ہمیں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ ملتا ہے مفہوم کہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے نا وہ اوپر ہوتا ہے. بالکل بے شک. اگر ہمیں اوپر رہنا ہے, اوپر والے ہاتھ سے بالکل, تو اگر ہمیں اوپر رہنا ہے, اوپر والا ہاتھ ہمیں دینے والا بننا ہوگا, تو ایسے لوگوں کو دیں جو کہ آپ کو ریٹرن کچھ نہیں کر سکتے. اس میں بڑے آ گئے, ہمارے گھروں کے دادا دادی ہیں اور گھر کے بزرگ ہیں, ان کی خدمت ہو گئی. کبھی کسی کو پانی پلا دیا, کسی کو کوئی چیز اٹھا کے دے دی, دادا کا گلاسز نہیں مل رہے, وہ گلاسز ڈھونڈ کے دے دیے, ان کی لاٹھی نہیں مل رہی, خدمت کا جذبہ. پھر اگر ہم اس طرح سے کوئی ٹرپس ارینج کر سکیں بچوں کے لیے, کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں, مثال کے طور پہ کسی آرفنیج میں بچوں کو لے کے جایا جا رہا ہے, ہم اپنے پرسنل لیول پر دیکھیں کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اسکولز ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے ایسے ٹرپس ارینج کرتے ہیں. بالکل. لیکن اگر ہم پیرنٹس ایک اپنا سرکل بنا لیں کہ ہم پڑوسی مل کر آج بچوں کو کسی یتیم خانے لے جائیں گے, یا ایسے بچوں کے پاس لے کر جائیں گے جو کہ بچے جو کہ ڈسیبلڈ ہیں بچے, ان کے ساتھ وقت گزار کے آئیں گے, تو یہ بہت اچھا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں کو اندر یہ ایک چیز ڈیولپ کریں کہ ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ہم سے کم ہیں. صحیح بات. اور انہیں مدد کی ضرورت ہے ہماری, اور ہم ان کے پاس جا کے کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم ان سے بہتر ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی, ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے, گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے. بالکل پازیٹیوٹی آتی ہے. بالکل پازیٹیوٹی آتی ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا یاسمین, اگر اب ایک بچہ ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا, اب وہ بچہ کسی بھی ایج کا بچہ ہو سکتا ہے, آپ نے 6 سے 12 سال کے بچوں کا ذکر کیا تھا کہ ان میں موسٹلی یہ چیز پائی جاتی ہے, لیکن اس سے بڑے, بلکہ میں کہوں کہ بڑوں میں شاید بہت ہی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ پھر ہم وہی بڑے جو ہے وہ بچوں میں انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو اس کو ہم اب کیور کیسے کریں؟ مطلب ایک مسئلہ ہے وہ پیدا ہو گیا, اب وہ چیز ہو گئی ہے, تو اب اس کو ہم کس طریقے سے کیور کریں بینگ اے پیرنٹ, کیونکہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے بچے کے سب سے پہلے ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں بینگ اے پیرنٹ اگر ہم اس کو کیور کرنا چاہتے ہیں تو اگر آج مثال کے طور پہ ایک پیرنٹ نے پروگرام سنا اور انہیں ایسا احساس ہوا کہ میرے بچے میں یہ چیز موجود ہے, تو سب سے پہلے تو اس کے سائنس آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے. کیا آپ مستقل اس فیز سے تو نہیں گزر رہے ہوتے کہ میں اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کر رہی ہوں؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اگر ساس ہیں تو بہو سے کمپیئر کرتی ہیں, بہو ہیں تو ساس سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں. خواتین پہلے اپنے اندر جھانکیں کہ ہم کیا ہیں, اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کس اسٹیج پر کھڑے ہیں. صحیح. اپنے اندر ان سائنس کو تلاش کریں کہ آپ کا ذہن مستقل جب آپ کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہی ہوتی کہ میں آج اپنی جٹھانی سے اچھا کھانا بناؤں گی, یا اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں تو کہیں آپ اپنے کولیگ سے تو کمپیئر اپنے آپ کو نہیں کر رہے. صحیح. تو اس کو اپنے اندر نوٹس کریں. اگر یہ جذبات ہیں تو اس کو ضرور کیور کریں, اپنے اندر اعتماد پیدا کریں. یعنی بچوں سے پہلے بڑوں کو ضروری ہے. اور اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان انٹینشنلی ایسا کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی ہے کرنے کی, لیکن ہمارے اندر وہ چیز رچ بس گئی ہوتی ہے کہ یار میں اس سے اچھا کر کے دکھاؤں, میرا کام اس سے اچھا ہونا چاہیے. اچھا کرنا obviously ہیلدی, اچھے سے اچھا ہم کریں. اب ہمیں اگر ہم کسی اور کو دیکھ کر اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں مسئلہ آتا ہے. ہم کسی کو ڈاؤن کرنے کے تو ایک ہمیں بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پرفیکٹ ہوں. صحیح بات. ہم بیسٹ بھی ہو جائیں تب بھی ہم سے کوئی بیسٹ آ جائے گا. بے شک, کیونکہ پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور ہمارا ایک کمپٹیشن جو ہیلدی کمپٹیشن وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. میں سمجھتی ہوں وہ رہنا چاہیے. بالکل, کیونکہ ہیلدی کمپٹیشن از اے سائن کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. رائٹ جی, اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک پر مکمل گھر آپ سن رہے ہیں عروج ناز اور انیلا رضا کے ساتھ. مزید بات کرتے ہیں پرورش سیگمنٹ میں بچوں کے احساس کمتری کے حوالے سے. سب سے الگ سب کے ساتھ اپنا کراچی 107.
फैमिली के हर फर्द के लिए। ये है मुकम्मल घर। मुकम्मल घर सुन रहे हैं आप अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क पर, और उरूज नाज और अनीला रज़ाक आपकी मेज़बान आपके साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन खत्री साहिबा। और हम बात कर रहे हैं आज जैसे एहसास कमतरी के हवाले से, हमारा सेगमेंट है ये परवरिश, और इसमें जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि जो बच्चों की इस हवाले से यानी कि जो एहसास कमतरी है इसका इलाज क्या है, किस तरह से, तो इस पर अभी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, तो अब जो है वो मजीद इस पर बात करते हैं आपसे। जी, बच्चों में एहसास कमतरी पैदा ना हो, या अगर पैदा हो चुका है तो क्या किया जा सकता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि एहसास कमतरी पैदा ना हो, आपके बच्चे अभी छोटे हैं, मिसाल के तौर पर न्यू बॉर्न हैं या अभी 6 साल की उम्र को नहीं पहुंचे, सही, तो वालिदैन से ये सजेशन है या ये जो चंद टिप्स हैं शेयर कर रही हूँ कि उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा करें, जिसके हम इस पे एम्फसाइज बार बार मैं कर रही हूँ, क्योंकि घर में उनकी जो बुनियादी जरूरियात हैं, जज्बाती जरूरियात, खाना, कपड़ा, जो रोटी कपड़ा मकान एक स्लोगन है बहुत मशहूर, लेकिन वो हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जो फैक्टर आता है जिसमें हम कमी हो जाती है वो है उनकी जज्बाती जरूरियात, वो पूरी नहीं हो पाती कि वालिद कमाने में मसरूफ हैं, वालदा घर के कामों में मसरूफ हैं, और आजकल तो कुछ ऐसा सिलसिला बन पड़ा है कि वालिदैन के पास वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों को दें, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, बातें करें, बच्चों के साथ बैठें, बातें करें, उनसे यूं ही बैठ के बातें किया करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे बहुत बात ये अच्छी लगी थी, कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ी थी कि देखिए अगर आज आपने अपने बच्चों से यूं ही बैठ के बातें नहीं की ना, तो कल जब आपको जरूरत होगी ना तो बच्चे को समझ नहीं आएगी किस तरह से आपके साथ वक्त गुजारना, क्योंकि कोई इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं होगी, नहीं होती बिल्कुल। तो बच्चों की बातें सुने, सही, उनकी बातों को सिर्फ सुन लिया करें। हमें जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा जब हमारे पास कुछ शेयर करने आ रहा है तो हमसे जवाब ही मांग रहा हो, सही, वो सिर्फ अपने दिल की बात शेयर करना चाह रहा है, तो बात सुन लें उनकी, चाहे वो अगर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं, वो किसी इमोशनल जो है वो एक ब्रेक डाउन से गुजर रहे हैं, उनको गले लगाएं, उनको प्यार करें। तो इस तरह से बच्चों की जो इमोशनल नीड्स हैं वो पूरी होंगी तो वो अपने अंदर एक सेल्फ फुलफिलमेंट उनके अंदर पैदा होगी। अच्छा यास्मीन खत्री साहब, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर जैसे छोटा बच्चा बहुत खामोश रह रहा हो तो उसका वो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कोई एहसास कमतरी या किसी प्रॉब्लम का शिकार है? ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। सिर्फ हम ये देखकर बच्चा खामोश रहता है, हम कोई चीज नहीं कर सकते। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे खामोश रहना पसंद करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, उनकी पर्सनालिटी टाइप ऐसी होती है कि वो खामोश रहना चाहते हैं। सही। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा, वो ज्यादातर खामोश रहता नहीं है, वो जल्दी घुल मिल जाता है, शरारती करता है। अगर वो बहुत ज्यादा खामोश रह रहा है, मिसाल के तौर पर वो आधा दिन पूरा दिन गुजर जाता है, वो नहीं बात कर रहा किसी से, वो अकेला रहता है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ साइन के चेक करने की जरूरत है, खुदा ना खास्ता क्या इशू है। और ऑब्वियसली वो एक अलग पूरी उसकी डिटेल है जो कि हमें चेक करनी होगी। अब अगर हम बच्चे के अंदर देख रहे हैं कि एहसास कमतरी पैदा हो रहा है, वो मुस्तकिल अपने आप को कंपेयर कर रहा है, वो मुस्तकिल एक कह रहा है कि मेरी फ्रेंड के पास, मिसाल के तौर पे बच्चा घर पे आया कि वो बच्ची कह रही है कि मेरी फ्रेंड ने आज ये फला किस्म का पेंसिल बॉक्स लाई थी, मुझे भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, या उसके पास तो वो बारबी वाली पेंसिल थी, मेरे पास क्यों नहीं, मुझे भी चाहिए। बिल्कुल सही। और पेरेंट्स के अंदर एक अर्ज होती है, बच्चे की जो तमन्ना है, बच्चे की जो नीड है या उसकी ख्वाहिश है, उसको पूरा किया जाए, जो कि गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें केयरफुल रहना होगा, एतदाल की राह इख्तियार करनी है कि बच्चा आके जो फरमाइश कर रहा है अगर हम पूरी करते चले जाएंगे तो वो कभी उसका कोई एंड नहीं आएगा। को भी वही बैलेंस एक दरमियानी चीज दिलवाएं कि जो कि दूसरे बच्चों को देखकर उसको कॉम्प्लेक्स ना हो कि बहुत महंगी तरीन चीजें दिला रहे हैं या बहुत सस्ती चीज भी ना हो। और अगर मतलब जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो तो आप चले, आप वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में बच्चों को ना थोड़ा सा ये भी सिखाएं कि हर चीज आपको नहीं मिल सकती दुनिया में। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर चीज हमें नहीं मिल सकती और जो हमारे पास है उसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना है। और मिनिमलिज्म का आजकल तो आप देखें कितना ज्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है कि जितनी ज्यादा आपके पास कम चीजें होंगी उतना ज्यादा आप रिलैक्स रहेंगे। सादगी कितनी इम्पोर्टेंट है। शादियों में ट्रेंड देख रही हूँ कि लोग जो यंगस्टर्स हैं इवन जो वो जो है सादगी से शादियां कर रहे हैं, बिल्कुल उस पे कंफर्टेबल हैं और उसमें कितनी सादगी में कितनी आसानी है। बिल्कुल, तो अपनी जिंदगी में आसानी लाएं और बच्चों के लिए भी आसानियां क्रिएट करें। और इसमें अहम बात जो मैं यहाँ पे
ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ مستقل جہاد ہے. بعض اوقات ہم پیرنٹس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 1 دن یا 10 دن ہم نے گزار لیے اس فیز میں تو اب ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ 10 دن کی آپ نے محنت کی اور 1 مہینہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک رہا, 1 مہینے بعد پھر ریلیپس وہی شروع ہو جائے. بچوں کو کیا کوئی کاؤنسلنگ سیشنز دینے چاہیے, بٹھا کے بات کریں بیٹا یہ نہیں یہ نہیں یہ, یا پھر اپنے ایکٹ سے ہی انہیں بتائیں؟ اچھا, اگر ہم بچوں کی بات کریں گے نا عروج, تو چھوٹے بچوں کی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی. اگر چھوٹے بچوں میں مسائل ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہو. اوکے. کیونکہ مسئلہ پیرنٹس کی طرف سے میجر پرابلم پیرنٹس کی طرف سے, پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہیں بچوں سے, بچے پریشان ہو جاتے ہیں. تو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا, ابھی ہم جیسے کمپٹیشنز کی بات کر رہے تھے, تو بچے کے ایپٹیٹیوڈ سے زیادہ ہمارے پیرنٹس کا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ زیادہ فیل کرتے ہیں اسپیچ کرے, ہمارا بچہ جو ہے یہ کرے, تو جو بچے کا دل چاہ رہا ہے وہ کرنے دیں. ہاں, تو پلیز پیرنٹس بچوں کو ایز اے ٹرافی ٹریٹ نہ کریں کہ میں نے جو نہیں کیا میرا بچہ کر کے دکھائے گا. وہ ہمارے گلے کا میڈل نہیں ہے, وہ ہمارے سر کا تاج نہیں ہے, نہ وہ ہماری ٹرافی ہے کہ ہم سارے خاندان میں ان کو گھماتے پھریں گے دیکھیے میرے بچے کا ایک گریڈ آیا یا ایون آیا. تو اس کمپٹیشن کو اوائڈ کریں پیرنٹس, بچوں کی نیڈس کو پورا کریں, بچوں کو اعتماد دیں. اعتماد آج کل بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں جب بچوں کو اعتماد گھر سے نہیں مل رہا ہوتا تو پھر بچے وہ اعتماد باہر تلاش کرتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے, وہ کیئر وہ باہر ڈھونڈنے لگتے ہیں, اور پھر جب باہر ڈھونڈنے لگتے ہیں تو باہر انہیں ملتی ہے اگر تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں, غلط صحبت کا شکار ہوتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پیرنٹس کتنے زیادہ اس حوالے سے پریشان ہیں. بالکل بے شک, کہ ان کی جو صحبت ہے وہ اچھی نہیں ہے, ان کو غلط راہ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. بالکل. اور بچوں کے اندر اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ نہ کہہ سکیں, اور یہ اعتماد انہیں گھر سے ملتا ہے کیونکہ وہاں وہ ایکسیپٹنس تلاش کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیئرس کے گروپ میں. بالکل ٹھیک. تو یاسمین کھتری صاحبہ, آج آپ سے بڑی زبردست گفتگو رہی, اور پرورش ہمارا آج کا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آج آپ سے بچوں کے احساس کمتری کے حوالے سے, اور بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں تو بچے بھی یہ والا پروگرام سن رہے ہیں, تو یقیناً انہوں نے بھی پیرنٹس کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی بہت کچھ سیکھا آپ کی باتوں سے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. سن رہے ہیں آپ اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک پر مکمل گھر.